Zanimljivo je da su najveći srpski vladari, odnosno oni koji su udarili temelje srpske države, oni koji su zidali crkve i manastire na vekovnoj srpskoj zemlji, oni koji su najviše uradili za srpsku književnost i kulturu, oni koji su razvijali rudarstvo i trgovinu pored već za nas Srbe uobičajene poljoprivrede, dakle, oni koji su ekonomski snažili Srbiju ili jednom rečenicom, oni kojima bi trebali da se ponosimo i kojima bi trebali da se divimo, ujedno i najviše oklevetani, nipodaštavani i ljagani srpski vladari. Ako tražite primere, evo ih, Dušan Silni, o kome smo pričali, pa Milan Obrenović, despot Stefan Lazarević, takođe smo i o njemu govorili u okviru naših emisija, a sigurno najviše oklevetan, moralno skoro potpuno diskreditovan je kralj Milutin, kome posvećujemo ovu emisiju. Ko zapravo to čini? Ko falsifikuje istinu o najvećim vladarima koje je Srbija imala? To rade pre svega grčki, odnosno romejski pisci, od kojih Vatikan uglavnom prepisuje i naravno dodaje u negativnom svetlu, ali to rade i srpski istoričari, autošovinisti, posebno oni koji su stvarali u doba komunizma, kada je bilo poželjno popljuvati se po svemu što je srpsko, posebno ako je reč o znamenitim Srbima. Tako oni, recimo, u prvi plan, da budemo konkretni kada je reč o kralju Milutinu, stavljaju njegove brakove i oslepljivanje sina, a u ovoj emisiji pokazat ćemo da je prva stvar, naročito kada je reč o brakovima sa devojčicama, potpuno izvučena iz konteksta i predstavljena bez analize šta su ti nazovi brakovi zapravo predstavljali, a pre svega da je reč o političkim brakovima od kojih je država najviše vajdila, te da Milutin nije to želeo, već da su ga molili da to učini kako bi ga umilostivili i vezali za sebe rodbinski. A što se tiče oslepljivanja sina Stefana Dečanskog, budućeg, koji ga je i nasledio na prestolu, to se zapravo nije ni desilo, jer Stefan nije bio slep. To valjda svi znamo. Umesto da o Milutinu govorimo kao o vladaru koji je proširio srpske granice, ozvaničio ih, koji je pod srpsku kapu stavio zemlje gde vekovima žive Srbi, umesto da o Milutinu govore kao o sjajnom državniku i političaru, zakonodavcu, čoveku koji je razvio u najvećoj meri rudarstvo, a koje će u narednim godinama predstavljati presudnu granu u ekonomskom snaženju Srbije. Dalje, kao čoveku koji je beskompromisno čuvao pravoslavnu veru, koji je izgradio i obnovio 40 crkava i manastira, koji je štampao sopstveni novac, koji je vojno apsolutno ojačao zemlju i napravio od nje broj 1 silu na Balkanu, oni kažu sledeće, citiraću, pametno je vezao Srbiju za Vizantiju. Zamislite ovoliku laž. Prvo, Vizantija nije ni postojala, to kažem po 100. put, dakle, to je laž, postoji Rimsko carstvo koje je istočno, koje je jednako pokvareno i ogrezo u blud i nemoral kao i ono zapadno. I dalje, Milutin nije nikako vezao Srbiju za Romejsko carstvo, jer da jeste, onda ne bi isti taj Milutin najviše teritorija na kojima je, to znate, živelo u većini srpsko stanovništvo, a Romejci, odnosno Grci, jedino u većim gradovima i lukama, dakle, ne bi uzeo baš od tog Rimskog carstva velike teritorije pripojio Srbiji. Uostalom, ne bi ga Andronik II. Molio da uzme njegovu 6-godišnju kćer za ženu, da bi ga umilostivio, jer je Milutin rešio da se stušti na propali Carigrad. I onda pisci iz tog i takvog carstva, koje se i raspalo zbog korupcije, nemorala, carstva ogrezlog u devijantnosti i nakaradnosti, carstva koje na kraju skoro da i nije imalo vojsku, jer mu je, kako sami romejski pisci tadašnji ocenjuju, nedostajalo muškosti, dakle ti i takvi ljudi procenjuju i ocenjuju srpskog kralja Milutina, što bi samo po sebi i bilo nevažno, ali je još gore što te i takve tvrdnje prihvataju i trude se da potvrde i potkrepljuju ih još dodatnim neistinama i poluistinama naši zvanični istoriografi. U narednim minutima
Pokušat ćemo stoga da kralja Milutina predstavimo onako kako on to zaslužuje, samo i na osnovu činjenica. 5508. pre naše ere. Epski roman Nenada Arsića. Priča o dalekim precima i slavnim bitkama. Knjigu naručite putem ovog maila. Napišite obavezno ime i prezime, adresu, grad i kontakt telefon. Kralj Milutin krsno ime služi. Krsno ime svetitelj Jovana. Sastavio dosta Srbadije i stare i mlade, 3 mu pune sofre i dolije, 1 sofra od suhoga zlata, 2 sofra od crme žežene, 3 sofra od šimširovine. Što je sofra od suhoga zlata, za nom sjede 7 generala i ostala sva srpska gospoda. Uroš I Nemanjić, otac Milutina i Dragutina, starijeg Milutinovog brata, nije želeo da svog starijeg sina proglasi za naslednika. Vladao je slično Milutinu, u nameri da snažno centralizuje državu. Ko zna šta je Urošu I bilo na pameti, ali Dragutin više nije želeo da čeka i obraća se ugarskom kralju, inače svom tastu, i na silu uzima presto. Pobedom nad ocem, kako kaže istorija, u zemlji zvanoj Gacko 1276. Uroš I se povlači u Hum, zamonašio se i potom umro, sahranjen je u svojoj zadužbini Sopoćanima. Dragutin, nakon svrgavanja oca, vlada nešto više od 5 godina, a početkom 1282. navodno, zbog pada s konja, kada je slomio nogu, odlučuje da presto prepusti mlađem bratu Milutinu. Arhijepiskop Danilo beleži da je Dragutin bio opterećen činjenicom da je digao ruku na rođenog oca, a istoriografija beleži da osim neznatno ekonomski ojačale Srbije, Dragutin nije ostvario nikakva značajnija dostignuća u vreme svoje vladavine. Izgovor da ne može da vlada zbog slomljene noge apsolutno pada u vodu, jer recimo Konstantin Tih, koga zvanična istoriografija naziva bugarskim carem, iako smo u emisiji o Dušanu Silnom dokazali da je zapravo reč o potomku svetorodne Nemanjićke lože, konkretno Tihomira, brata Nemanjinog. Dakle, Konstantin Tih, Srbin, je, iako je imao izuzetno težak prelom noge, ostao na tronu punih 20 godina i komandovao borbama iz Kola, sve do 1277. Neki zapadni izvori naveli su da je, citiraću, Dragutin poželeo da lepo živi i ništa ne radi. Treba međutim reći da Dragutin posle abdikacije i predaje trona Milutinu u Deževu jeste imao vidan utican još 3,5 decenije u srpskoj državi i nije bio pasivni posmatrač događanja u Raškoj. Te zato vatikanski izvori govore o podeli vlasti. Tako uostalom izveštava barski nadbiskup Guillaume Adam u pismu kralju Francuske Filipu VI. On kaže da zapravo postoje 2 države, te da Dragutin jeste gospodar Srbije, a Milutin vlada Raškom. Međutim, jasno je da to nije tačno, jer kroz srpsku tribalsku istoriju zna se da ko vlada Raškom smatran je vladarom čitave Srbije. Uostalom, tako je i predstavljeno na jednoj fresci u crkvi Svetog Ahilija u Arilju, zadužbini Dragutinovoj, na kojoj su oslikani portreti braće. Natpis nedvosmisleno pokazuje ko je glavna ličnost, jer iznad Milutinove glave piše Stefan, kralj sve srpske zemlje i pomorske, Uroš, a za Dragutina se kaže brat kralja Uroša. Da napomenemo, ime Rasa, Rasija, Raša, Raška u istorijskim izvorima pominje se mnogo ranije, ali je ovdje bitno reći da od 12. veka u zapadnim izvorima smatra se državom Srba u Podrinju i Pomoravlju. S tim u vezi vladar svih Srba, odnosno srpskih zemalja i Pomorja, kada napušta presto, napušta i Ras, jer to je prestonica. Dakle, od abdikacije Dragutina, Milutin je kralj svih Srba, ali Dragutin je vladao po veličini gotovo istovetnim prostorom,
poput Milutina. Takav je bio dogovor, sve do svoje smrti 1316. godine. Pored ostalog, za njegovo vreme, Beograd je prvi put u sastavu Srbije. Posle njegove smrti, Milutin je zaposeo sve njegove teritorije, pa i Beograd. Milutin po stupanju na presto za kratko vreme radi stvari od velike važnosti za državu. Najpre vrši promene u centralnoj upravi zemlje. Uvodi kefalije, odnosno glavare, koji zapravo postaju skelet čitavog upravnog sistema u srpskoj državi. Stvara zatim zaista respektabilnu vojnu silu. Kad je reč o reformama, kralj Milutin poznat je kao jedini Nemanjić pre cara Dušana koji se bavi zakonodavstvom. Pre svega se to odnosi na sudski postupak i sastav i način rada porote, koja je nasleđena iz daleke prošlosti, iz najstarijeg jezgra srpske kulture i čija se odluka bazirala opet na srpskoj tradicionalnoj zakletvi. Kratko, ako bi se svi porotnici zakleli da je optuženi nevin, on bi bio oslobođen. Ako bi makar jedan porotnik odbio da se zakune, optuženi bi bio proglašen krivim. Dalje, u vreme Milutinovo, on udara temelje rudarstvu, koje postaje najvažniji i najveći izvor srpske moći i tako će biti narednih ne godina, nego nekoliko vekova. Međutim, koliko je Srbija u Milutinovo vreme bila jaka i ekonomski moćna, svedoče možda najbolje njen novac i mere koje je protiv srpske monete preduzimala jedna od najmoćnijih sila tog doba, Venecija, koja 3. maja 1282. na samom početku Milutinove vladavine zabranjuje korišćenje srpskog novca. Ova odluka motivisana je činjenicom da je srpski novac, koji su kovali i Milutin i Dragutin, imao ugled na mnogo širem tržištu od Mediterana. Iako u istoriji zvaničnoj postoji obrazloženje da se navodno srpski novac u finoći kolebao i u težini smanjivao, postoji i oni poput, recimo, Ruže Ćuk, koja tvrdi da srpski dinar jeste bio neujednačene težine, ali da, citiraću, unutrašnja vrednost, finoća, procenat srebra srpskog novca nije odstupala od mletačkog matapana. Čak se može reći da je bila i veća. Monetarni srpsko-mletački rat ostao je zabeležen i u literaturi. Naime, Dante Alighieri, savremenik ove monetarne borbe, ovekovečuje to rečima u svom delu Božanstvena komedija. Citiram, i ona iz Raše koji slabo primenjuje kalup mletački. Završen citat. Naravno, jasno je za koga, modernim rečnikom rečeno, navija Alighieri. Ali nije jasno i potpuno je besmisleno što naši istoričari Milutina nazivaju imenima koje označavaju nekoga ko krivotvori novac, što potpuno ne odgovara istini. Tačnije, to je laž. Milutin vrlo brzo po stupanju na presto osvaja Skoplje i Srbiji pridružuje nekadašnje teritorije Bugarske države. Koliko je Milutin bio, po znacima navoda, omiljen u Rimskom carstvu, možda najbolje govori beleška tadašnjeg carigradskog patrijarha Grigorija Kipranina, koji kaže, citiram, Arhont Srbije je naš neprijatelj i jedan od onih koji su sasvim zaslužili da budu omrznuti. Završen citat. Zato u proleće, odmah po smeni na carigradskom tronu, Andronik II. Je krenuo na Srbiju. Pritom je vrlo prisno sarađivao sa tatarskim odredima, uglavnom pljačkašima. Milutin i Dragutin su ovaj napad lako odbili, a onda su 1283. krenuli oni na Rimsko carstvo, i to zajedničkim snagama. I kako piše Milutinov biograf, prodrli su sve do Svete Gore, Atonske i zavojevavši zemlju Strumsku i Sersku, sve do Hristopolja i okolnih strana tih zemalja. Međutim, provala Tatara i širenje njihovog uticaja na teritorija današnje Bugarske iz osnova je izmenilo stanje stvari na terenu. Sam kralj Milutin očigledno nije imao nikakvu dilemu kakvu zapravo opasnost predstavljaju Tatari i zbog toga opet nema dilemu kad pravi ličnu žrtvu kako bi od potencijalnog velikog neprijatelja stvorio zaštitnika i šalje na takozvanu službu na dvor
mongolskog, odnosno tatarskog kana Nogaja, svog sina Stefana, budućeg Dečanskog, koji je zapravo garant da kralj Milutin neće raditi neke poteze na štetu Nogaja. Time Milutin otklanja ogromnu pretnju koja se nadvila nad Srbijom, a u liku najveće sile tog vremena, neukrotivih i nepobedivih, kako su ih zvali, Mongola, i pokazuje izuzetnu dalekovidost, ali i spremnost na ličnu žrtvu, kako rekoh, a sve kako bi sačuvao narod i državu. Sve se desilo 1293. ili 94. godine. Stefan je oko 3 godine proveo na tatarskom dvoru, a onda se vratio u Srbiju. Gospodine kralje Milutine, naše knjige starovnici pišu da će postat na zemlji nevjera i zmajevi oće pobjegnuti, u visine nebu pod oblake, iza toga preuzet se carstvo i na zemlji nestati junaka, Srb će Srbu nevjeru činiti, suprot toga izgubiti carstvo. Narod srpski presjenuće sunce, naše crkve porušiti Turci, po najprije Stambol pritisnuti starog grada cara Kostadina i veliku Josofiju crkvu, što je take u svijetu nema. Gospodine kralje Milutine, tog se ne boj, tog dočekat nećeš, ni četvrta djeca nekom tebe, teško onome ko toga dočeka. O navodnoj saradnji Milutinovoj i pregovorima sa Vatikanom i papama naveliko se špekulisalo. To čine uostalom i naši zvanični istoriografi. To su uostalom radili i govorili za sve Nemanjiće. Milutin je bio svestan činjenice da u Pomorju živi dosta katolika u njegovoj državi i uvažavao ih je i poštovao. Međutim, navodi o njegovim pregovorima da pređe u katoličanstvo su zaista neosnovani. Jer recimo, Dominikanac Bernard Guy, čovek od poverenja pape Klimenta i francuskog monarha, svedoči da mu je Milutin lično rekao da njegov prelazak u drugu veru nije moguć zbog, citiraću, brata, majke i predaka. Dakle, pre će biti da je Milutin politički vešto i mudro balansirao između istoka i zapada, čuvajući i jačajući državu, nego što je ikada ozbiljno uzeo u obzir da pređe u katoličanstvo. Daj Bože da i uopšte razmišlja o tome. Uostalom, Nikolaj Žički u Ohridskom prologu kaže da kad je Milutin stupio na presto, odmah se zavetovao da će izgraditi onoliko crkava koliko godina bude vladao i tokom svog 39-godišnjeg vladanja pripisuje mu se izgradnja i obnavljanje oko 40 crkava i manastira. I to ne samo u Srbiji, već i u Carigradu, Jerusalimu, Solunu, Svetoj Gori. Najveći ktitor manastira Hilandara posle Stefana Nemanje i Svetog Save, poznato, bilo je Milutin. Ali se malo zna da je posle njegovog graditeljskog zahvata Hilandar dobio sasvim novi lik. U Carigradu on zida ne samo manastire i crkve, već pri njima i bolnice. U vreme Milutinove vladavine stara srpska književnost dostigla je svoj puni razvoj. Najslikovitiji primer duhovnih i književnih kretanja tog doba predstavlja delo briljantnog hilandarskog književnika Teodosija, čija su 3 glavna dela Žitije Svetog Save, Služba Svetom Simeonu i Služba Svetom Savi. Uz Teodosija, najvažniji pisac tog doba je arhijepiskop Danilo, koga sam uglavnom i citirao u ovoj emisiji, inače tvorac čuvenog Danilovog zbornika. Krajem 13. veka odnosi između dvojice braće, Dragutina i Milutina, su počeli da bivaju sve lošiji. Deceniju kasnije to je kulminiralo i sukobom, a prevashodni razlog tome jeste Dragutinovo sve tešnje povezivanje sa Ugarskom i Zapadom, preciznije Vatikanom i papom. Zato Milutin odlučuje da je pametno po državu sklopiti mir, kako je rekao, jednom i zauvek, sa Rimskim carstvom, onim istočnim. I zato posle mnogo peripetije u kojima Milutin preti da će napasti Carigrad, a i kao preporuku Mihajla Glavaša, glavnokomandujućeg trupama Romeja u napadu na Srbiju,
koji je poražen i koji kaže da se Srbi jednostavno ne mogu pobediti na bojnom polju, te da se mora pristupiti diplomatiji, Andronik II. Pomenuti nudi Milutinu u znak prijateljstva ruku svoje šestogodišnje ćerke Simonide, a Nićifor Grigora kaže da Milutin prihvata da je uzme sebi i, obratite pažnju, i odgaja kao dete svoje dok ne dođe u zakonitu doba za brak i postane mu supruga. Ovim, pre svega politički motivisanim brakom, Milutin nije postao samo zet i sin carstva, kako mu se od tada obraća Andronik II. Dakle, pored bračnog, ističe se i duhovno srodstvo, već, kako kaže Ljubomir Maksimović, Rimsko carstvo i Srbija u ovom braku i pregovorima oko njega tretiraju se apsolutno ravnopravno, kao države partneri u čim je odnosima iščezla nadređenost Rimskog carstva. Prvi put u istoriji. Dalje, ovim brakom Milutinu se priznaje od strane carstva u miraz sve ono što je od Romeja na mač osvojio, te je uspostavljena granica koja ide severno od Velesa, Prilepa i Ohrida, koji su ostali pod vlašću Carigrada. Time Milutin, bez obzira na većinski živalj srpski, rekoh, već u pomenutim teritorijama, zapravo legalizuje teritorije koje je od Rimskog carstva osvojio, jer su one zvanično bile u sastavu carstva. On ovim potezom, sklapanjem političkog braka, iako je imao i hrabrosti i snage za napad na Carigrad, još jednom pokazuje da je državnik koji misle i na ono posle sutra, a ne samo od danas do sutra, jer mu je namera da utvrdi geopolitički položaj svoje države. A kako je u tom periodu izgledao srpski dvor, kralja Milutina, kroz koji se odslikava zapravo i čitava ekonomska moć njegove države, možda najbolje opisuje Teodor Metohit, savremenik i saradnik Andronika II, koji je na njemu boravio. Sam kralj Milutin se veoma bio nakitio i čitavo telo praznično odenuo, pretrpavši se dragim kamenjem, biserijem i naročito zlatom, koliko god mogao. Ceo dvor blještao je od svilenih i zlatom vezenih tkanina. I tako se ja nađem u stanu, a sa mnom su tamo određeni i ljudi iz kraljevog dvora, kao nabavljači i nadzornici hrane i ostaloga što je neophodno i kao hitra posluga na službi i meni. Od ovog trenutka svakog dana iz dvora ovamo sve u obilju stiže, i više i bolje nego što bi bilo potrebno. I to u toj meri da bi možda dostajalo ne samo za nas, već možda i da nas je 2 puta toliko. Osim divljači dobijamo i mnogo raznih ptica i druge jestive zveradi, kao što su šumski veprovi i jeleni, a pored toga obično svakog dana se sa Arhontove Milutinove trpeze šalju i mnogobrojna ukusno spremljena jela i poslastice u zlatnim i srebrnim tanjirima i posudama. I to ne zarad potrebe, nego više zbog počasti, odnosno zajedničkog obedovanja. Bio je sledeći dan posni, na koji je bilo neophodno ne jesti meso, a Milutin nam šalje još i sveže i sušeno voće i najbolje njihove kolače, kao i komade prigotovljenih riba ulovljenih nedavno u ovdašnjim rekama ili u onim udaljenim, svežih ili usoljenih od onih velikih i masnih dunavskih što nam odavde retko stižu i koje se katkada traže, ali se ne zadese baš svuda i svakamo. Prva srpska istorijska društvena igra, bitka na Drini. Ratna strategija za 2 igrača ili 2 para igrača, sudbonosni događaj iz 1914. pretočeni u društvenu igru. Da rat ostane i bude samo u igri. Igra sadrži mapu 458 jedinica srpsko-crnogorske vojske, 494 jedinice Austro-Ugarske, njihove držače kao i uputstvo za igru. Naručite putem maila koji vidite na ekranu. Cena je 2500 dinara plus troškovi dostave. Prilikom naručivanja ostavite ime i prezime, adresu, poštanski broj i kontakt telefon. Do sada smo videli kako je zapravo svojom političkom mudrošću i očigledno uređenom državnošću Milutin najpre otklonio pretnje od velike sile, Mongola, odnosno Tatara, te kako je orođavanjem sa Andronikom II. Utvrdio i proširio zvanično i legalno granice svoje države, a sada nekoliko reči o savremeniku Milutinovom,
koji je predstavljao takođe pretnju. Budućnost će pokazati fatalnu, ako je Milutin na vreme uočio. Reč je o Osmanu I, vođi turskog plemena Kai, koje se potom po njemu prozvalo Osmanlije. Pre toga, da kažemo da, kako bi se oduprli Osmanu I, Romeji koji su po rečima Georgija Pahimera, citiraću, izgubili svoju vojničku odvažnost i postali jednostavno mekušci, odlučili su da angažuju strane plaćenike, takozvanu katalonsku kompaniju, družinu poznatu po tome što je nije baš mnogo interesovalo za koga i protiv koga ratuje, samo da su u pitanju laka osvajanja i brzo bogaćenje. Ime su dobili jer je većina ratnika poticala iz Katalonije. Međutim, katalonska kompanija okrenula se, videvši da im od snaga Rimskog carstva i Carigrada ne preti nikakva opasnost protiv onoga koji ih je zapravo i angažovao. Usladili im se pljačka i teritorije koje su lakoćem osvajali i zagospodarili su čitavom, skoro pa Trakijom, te krenuli ka Svetoj Gori i Carigradu. Posebno od kad im je vođa Roger de Flor na prevaru ubijen u romejskom logoru, Katalonci su želeli osvetu po svaku cenu i tada su se i ujedinili sa turskim pomenutim plemenom Kai, kako bi naneli što više štete Rimskom carstvu, u čemu su zapravo i uspeli, a dokrajčile su ga Osmanlije. Poučeni iskustvom Katalonaca, buduće Osmanlije pljačkale su nemilosrdno po čitavoj Trakiji. Milutin odlučuje da se sa njima obračuna 1312. godine. Zvanična istorija beleži da je to učinio na poziv tasta Andronika II, da pomogne, navodno, romejskoj vojsci. Međutim, činjenice govore nešto drugačije. Prvo, Milutin apsolutno zna da u Trakiji žive Srbi, kao većinsko stanovništvo. Grci žive uglavnom u većim gradovima ili samo u većim gradovima. U želji da ih zaštiti, tamo šalje svoju vojsku Milutin. 2000 elitnih ratnika koji su pod komandom njegovog čuvenog Novaka Grebostreka, kojima će se kasnije 1313. pridružiti i sam Milutin. Oni nisu pod komandom Andronika II, već Milutina, što govore reči samog Andronika koji u povelji iz 1319. kaže: Milutin ne htede pristati na našu komandu, nego da vojujemo svaki za se protiv neprijatelja i Srbi da se samostalno s njima biju i tek ako mogu nama da pomažu. Milutin i njegove snage apsolutno su razbile Turke u nekoliko vezanih bitaka, od kojih su dve bile veće. Potom mu je priređen veličanstven prijem u Carigradu, gde mu je gomila okupljenih klicala kao junaku, spasiocu, oslobodiocu. Slavno kralj Milutin sjede besjediti. Đeco moja moji, vilosovi, jeste li videli što nam knjige pišu? Kad se naše pak preuzme carstvo, hoće li se ikad povratiti? Kad se naše pak poruše crkve, hoće li braću sunce ogrijati? Hoće li se ikad pograditi? A govore mu đeca književnici: gospodine kralje Milutine, tanko će se povratiti carstvo, a još tanje pograditi crkve, dok se ne složi sve 7 kraljeva, pak svi jednu vjeru uzvjeruju. Čistu vjeru Hrista krštenoga, kad se složi sve 7 kraljeva, onda će se zemlja proslaviti i naše se ime pomenuti. Srbinu se Prizren povratiti. O sukobu Milutina i njegovog sina Stefana, kasnije Dečanskog, bilo je reči na samom početku ove emisije. Ovdje ću samo dodati da je zetska vlastela, kojem je zapravo i vladao Stefan, tu odigrala presudnu ulogu i nahuškala sina na oca. Sukob je kulminirao pobedom Milutina i kao kaznu za nelojalnost navodnim oslepljivanjem Stefana. Što se ovog događaja tiče, mi zapravo ne znamo da li je Milutin izdao takvo naređenje. Jer da jeste, teško da bi i jedan dželat odstupio od istog, ugrožavajući sam sebi život. Jedino što je sigurno je da Stefan nije oslepljen, jer iako je nosio povez preko očiju, živeći na dvoru u Carigradu, nijedan romejski, recimo, izvor ne navodi da je zaista bio slep. Uostalom, po Milutinovoj smrti 1321.
Stefan, opet kažem kasnije nazvan Dečanski, to svoje navodno oslepljivanje pa onda i vraćanje vida iskoristio je u, možemo reći, propagandne svrhe prilikom dolaska na vlast u dinastičkim obračunima sa drugim Milutinovim sinom iz drugog braka, Konstantinom. Stefan tada kaže da ga je Bog predodredio za kralja i zato mu vratio vid. I vlastela i sveštenstvo staju uz njega, što mu je i omogućilo da pobedi i postane kralj. A kad začu kralje Milutine i njegovo 7 generala, on zavuče u džepove ruke, izvadi im 100 dukata, pak otale na noge Đipio, za njime igumane stari i njegova djeca Vilosovi i njegovo 7 generala, pak odoše u Bijelu crkvu, u Bijelu Petkovicu crkvu, Petkovicu svoju zadužbinu što je kralje sebi napravio, zadužbinu za života svoga, te služaše tajnu leturđiju, služiše je 6 puna sata. Kad sosluži tajna leturđija, kralj Milutin iziđe iz crkve, a za njime 7 generala, pak i oni, igumane stariji i njegovi mladi Vilosovi. I ostala slavna Srbadija. Svi odoše u kraljeve dvore, posjedoše za punu trpezu, a oko njih sluge nekolike donesoše vino i rakiju, pak sjedoše hladno piti vino, pak tu piše vino i rakiju, zapunijeh neđelicu dana. Kad proslavi svetitelja svoga, svaki ode zavičaju svome, a kralj Milutin ostade u Bijelu dvoru. Milutin je sahranjen u svom manastiru Banjsk, pa su onda njegove mošti prenete između bitke na Marici i Kosovskog boja u Trepču, blizu Kosovske Mitrovice, da bi potom, posle pada Smedereva, po odluci nepoznatog arhijereja, mitropolita po imenu Siluan, iz Trepče prenete u Sofiju, odnosno Sredec. One su ostale netaknute i prilikom turskog razaranja Sofijske crkve Svete Marine, gde su se mošti nalazile. Onda su prenete u obližnju crkvu Svetog kralja 1863. Danas u Sofiji postoji običaj da se jednom godišnje obavlja takozvano preslačenje kralja u novo ruho. Obred vrši bugarski patrijarh, a delovi stare odeće dele se vernicima. Objašnjenje velike popularnosti i poštovanja koje Milutin ima u Bugarskoj, zvanična historiografija i srpska i bugarska, objašnjava time da je to bio kralj pravoslavnih Slovena kada granice nisu bile bitne. Citirao sam. Ovo svojatanje Milutina, pre svega od strane Bugara, uopšte zapravo i ne čudi, jer kad nemate svoju, obično prisvojite nečiju tuđu istoriju. Valjda je nesporno da je kralj Milutin bio kralj Srba, kao što je jednako nesporno da se u Milutinovo doba Srbija njegova prostirala do reke Iskar, što je još 56 km iza Sofije, odnosno Srpskog Sredeca, te da je Milutin zato bio od strane Romeja oslovljavan kao arhon Tribala. A Tribali su Srbi, kaže Halko Kondil. Bugari su Mižani i time je tačka stavljena na ovu diskusiju. A ubrzo će biti stavljena tačka i na ovu emisiju, ali ne pre nego što postavimo pitanje za kraj. Ono glasi: zašto država Srbija ne zatraži zvanično da se mošti srpskog kralja Milutina premeste u Srbiju? Jer za razliku od vremena u kome je vladao, to više nije srpska teritorija. Pojedinci kažu da je postojala takva namera, valjda 2006. godine, tada od strane ministra aktuelnog Kojadinovića, koji je izdejstvovao makar povratak dela moštiju Milutinovih. Samo je trebalo da još sinod Srpske pravoslavne crkve uputi pismo za tako nešto Bugarskoj crkvi. Međutim, kako to tvrdi Kojadinović, to se nikada nije desilo. Zašto? Ne znamo. No, šta je bilo? Bilo je. Postavlja se pitanje, dokle će ili još bolje, hoće li zauvek kralj Milutin počivati u danas tuđoj zemlji, a ne u svojoj Srbiji, jer to svakako nije zaslužio od Srba kralj Milutin. I ne samo to. Mi ne smemo dozvoliti da mošti ljudi koji su stvarali Srbiju u kojoj mi danas živimo budu rasute koje kude. To je stari srpski zavet precima. Milutin i uopšte Nemanjići su Srbiju zadužili.
A šta mi danas imamo? Danas imamo da postoji orkestrirana hajka na Nemanjiće sa jasnim ciljem. Treba ih prikazati u najgorem svetlu, kao varvare, konvertite, nasilnike. To jednostavno ne smemo dozvoliti, trebamo se boriti činjenicama. Jer postavlja se pitanje, da li bismo bili i šta bismo bili mi kad bi nam neko oduzeo Nemanjiće. Pomenuću samo neke, recimo pradedu Milutinovog, samog Milutina i unuka mu Dušana Silnog. Šta bi nama ostalo bez njih i ostalih ovde nepomenutih? Da ne idemo u teritorije, u sukobe, stalne, zarad odbrana naših vekovnih prostora, da ne razmatramo išta više. Recimo, izbrišite samo 40 crkava sagrađenih i obnovljenih u vreme Milutina. Izbrišite njegovu zadužbinu Gračanicu i ostalih 39. Dakle, jedna crkva za 1 godinu vladavine. Koliko je samo to bio ogroman poduhvat, govori činjenica da mi danas, kad nas ima 8 miliona, tražimo pomoć od Rusa da oslikamo hram Svetog Save.